वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम व्यवसाय पे तुमने नहीं भिडियो कौन पिली जे कौन पृथ्वी इतिहास रूस विप्लव कौन पिली पृथ्वी इतिहास 1917 मसीहार रूस विप्लव रूसियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 तार कारण कौन और तार फलाफल गुड़ाक आम कौन करवा ए भिडियो कौन करवा आलोचना करवा चलो क्लास टाक आम आरंभ करवा कौन देखी देखा विंश शताब्दीर द्वितीय दशक पृथ्वी इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण समय हिसाब से परिगणित मन रखिए पिला माने कौन विंश शताब्दीर द्वितीय दशक विंश शताब्दीर जो द्वितीय दशक थिला सेई दशक रे कौन थिला बोली पृथ्वी इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण समय हिसाब से परिगणित होइछि। एई दशक रे 1914 मसीह आरंभ होइथिला प्रथम विश्वयुद्ध जहाँ पृथ्वीर अन्यान्य युद्धठार थिला बहु गुण भयावह विध्वंसी तथा व्ययबहुल मन रखे पिला माने कौन ये जो 1914 मसीह जोटा आरंभ होइथिला कौन प्रथम विश्वयुद्ध तुम तो पढ़ीच आम पढ़ेच भिडियो रे जो प्रथम विश्वयुद्ध जोटा होइथिला बोली पृथ्वीर अन्यान्य युद्धठार थिला बहु गुण कौन अधिक भयंकर थिला एवं विध्वंसी थिला बोली कहुଯାଇଛି। कौ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध यही युद्ध चली बेले पूर्व यूरोप रे अवस्थित रूस देश में 1917 मसीह घटी रूस विप्लव जहाँ आधुनिक विश्व इतिहास अन्यतम जुगान्तकारी राजनैतिक घटना मन रखे पेली जिते कौन चलता प्रथम विश्वयुद्ध चली कौ युद्ध प्रथम विश्वयुद्ध चली प्रथम विश्वयुद्ध चली समय रूस देश रे पूर्व यूरोप रे अवस्थित कौ देश रूस देश रे 1917 मसीह घटी रूस विप्लव जहाँ कौन आधुनिक विश्व इतिहास अन्यतम जुगान्तकारी राजनैतिक घटना बोली कहुଯାଇଛି। विप्लवर पृष्ठभूमि गुरुत्व व प्रभाव को लक्ष्य कले जना जाए जे फरासी विप्लव पर रूस विप्लव थिला सबुठारु उल्लेखनीय जार वार्ता थिला साम्यवाद सामाजिक व अर्थनैतिक क्षेत्र में साम्य भावर प्रसार करवा कौन जो फरासी विप्लव थिला से फरासी विप्लव पर को विप्लव पर फरासी विप्लव पर कौन रूस विप्लव थिला सबुठार कौन उल्लेखनीय वार्ता जहाँकि कौन साम्यवाद सामाजिक व अर्थनैतिक क्षेत्र में साम्य भावर प्रसार करने चेष्टा करी थिला। खटिखिया दिन मजुरिया चाषी श्रमिकों द्वारा यह विप्लव संगठित होइथिबारु एहा कौन कहुए पे मन रख प्रोलेटारिएट विप्लव कौन बोली कहुए प्रोलेटारिएट विप्लव हिसाब से मध्य नामित बोली कहुछि। कौन कहली जे ये जो विप्लव थिला को विप्लव रूस विप्लव को विप्लव ये जो रूस विप्लव थिला कौन खटिखिया दिन मजुरिया चाषी श्रमिकों द्वारा विप्लव संगठित होइथिबारु कौन कहगला प्रोलेटेरिएट विप्लव बोली कहगला कौन बोली कहगला प्रोलेटेरिएट विप्लव बोली कहगला। एठारे अवश्य उल्लेख करा जाय पारे जे रूसियार श्रमिक श्रेणी को कहा जाए प्रोलेटेरिएट बा सर्वहरा गोष्ठी। एठारे अवश्य कौन करा जाय पारे उल्लेख करा जाय पारे जे रूसिया जो माने थिले श्रमिक श्रेणी लोक मैंने से कौन कहुला जे प्रोलेटेरिएट बा सर्वहरा गोष्ठी बोली कहुला कौन बोली कहली प्रोलेटेरिएट बा सर्वहरा गोष्ठी बोली कहुए क्या रूसियार जो श्रमिक मैंने थिले। रूसियार समाज राजनीति व अर्थनीति को संपूर्ण परिवर्तन करने सहित रूस विप्लव पृथ्वी इतिहास को देइथिला नूतन भावधारा नूतन चिंताधारा नूतन आभिमुख्यर दिग्दर्शन मन रखिए पे रूसियार समाज राजनीति व अर्थनीति को संपूर्ण परिवर्तन करने सहित रूस विप्लव पृथ्वी इतिहास को देइथिला नूतन भावधारा व नूतन चिंताधारा व नूतन आभिमुख्यर दिग्दर्शन कौन जे को क्षेत्र रे समाज अर्थनीति व राजनीति क्षेत्र में को विप्लव रूस विप्लव को विप्लव पिला माने रूस विप्लव विप्लवर अर्थ है परिवर्तन मन रखिए पिले सब मन रख
जो विप्लव होची विप्लवर अर्थ कौन परिवर्तन है प्रचलित सामाजिक राजनैतिक अबा सांस्कृतिक अवस्थार लोके जेतेबेले वित्तस्फूर्त हो पड़ते सेतेबेले सेमाने विप्लव माध्यम परिवर्तन आनी थांती। रूस विप्लव मध्य ए नियमर व्यतिक्रम नुह। मन रखिया पिली कौन कहली जे प्रचलित सामाजिक राजनैतिक अबा सांस्कृतिक अवस्थार लोके जेतेबेले वित्तस्फूर्त हो पड़ते सेतेबेले सेमाने विप्लव माध्यम परिवर्तन आनी थांती। रूस विप्लव मध्य ए नियमर व्यतिक्रम नुहे माने रूस विप्लव मध्य से प्रकार काम करने चेष्टा करिछि बोली कहा जाइछि। तत्कालीन रूसर परिस्थिति ही थिला रूस विप्लव पई दायी माने से समय जेतेबेले रूसर जेतेबेले कौन थिला जो परिस्थिति थिला से परिस्थिति ही किए दायी रूस विप्लव दायी बोली कहा जाइछि। वास्तव में अत्याचार शोषण निपीड़न विरोध में रूसवासी मन में संचित होता बहुत दिन पुंजीभूत असंतोष जहाँ सुजोग आसवा मात्रे विप्लवर आकार धारण करी थिला। कौन जे कौन होता बोली रूस जो लोक मैंने थे लोक मैंने कौन होते अत्याचार होते शोषण होते से शोषण विरोध में रूसवासी कौन करते विप्लवटा आरंभ करी बोली कहा जाइछि। ये जो विप्लव होबार जो कारण गुड़ाक अच्छी विभिन्न कारण अच्छी से कारण गुड़ाक आम गोटे 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 पढ़ी पढ़ी जीवा तापर देखिए कौन जे रूस विप्लवर कारण कौन कहले पिला माने रूस विप्लवर कारण कजेस ऑफ रूसियन रेवोल्यूशन मन रखियो हला। 1917 मसीहार रूस विप्लव बहु कारणरू संगठित होइथिला। फरासी विप्लव परी ए विप्लव पछरे थिला बहु कारणर समावेश जहाँ विद्रोहर मार्ग प्रस्तुत करिथिला। कारण गुड़िक निम्न प्रदत्त हैला। कौन कौन प्रथम आसला कौन स्वेच्छाचारी राजतंत्र को तंत्र स्वेच्छाचारी राजतंत्र जोटा प्रथम कारण देखिबा केमिति भाबरे जो जार माने थिले माने जो शासक माने थिले केमिति शासन करथिले रूस रे सेगुडा देखिबा। स्वेच्छाचारी राजतंत्र कहले कौन पेले इंग्राजी रे कौन ऑटोक्रेटिक मोनार्की मन रखियो कौन ऑटोक्रेटिक मोनार्की माने कौन स्वेच्छाचारी राजतंत्र बा जार मानक निरंकुश शासन थिला रूस विप्लवर प्रधान कारण। जो जार माने थिले रूस राजा मान कौन कह जाए जार मन रखियो रूस राजा मान कौन कह जाए जार। ए जार माने कौन करथिले बोली निरंकुश भाव में कौन करथिले शासन करथिले। ए गोटे कौन थिला जे रूस विप्लवर गोटे प्रधान कारण थिला बोली कहा जाइछि। रूसियार राजवंशर ना थिला रोमानव वंश मन रखियो पेली को वंश रोमानव वंश। आम जमी फरास विप्लव पढ़ी फरास विप्लव पढ़ला समय जो राजतंत्र थिले जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र थिले कौ राजतंत्र शासन करते कौ वंश राजा बुर्बन वंश थिला ना पेली बुर्बन वंश राजवंश कौन करते स्वेच्छाचारी भाव में कौन करते शासन करते किंतु ये किए को वंश रोमानव वंश को वंश रोमानव वंश कौन करते शासन करते। यार सम्राट मान कह जाउथिला जार मन रखिए पिली बुझिल। ये जो रोमानव वंशर जो राजा थिले से सम्राट मान कौन कह जाउथिला जार बोली कह जाउथिला। कौन बोली कह जाउथिला जार बोली कह जाउथिला। बहु पूर्वरु 1917 मसीहा पर्यंत रोमानव राजवंशर राजा माने मन रखिए कौन बहु पूर्वरु 1917 मसीहा पर्यंत रोमानव राजवंशर राजा माने रूसिया को शासन करि आसुथिले जहाँ थिला स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासनर प्रतीक। माने बहु पूर्व कौन करथिले पिली जे को वंश राजा माने ए जो रोमानव वंश राजा माने कौन करथिले 1917 मसीहा पर्यंत शासन करथिले जोटा कौन थिला स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासनर प्रतीक बोली कहा जाइछि। कौन कौन बोली कहा जाइछि स्वेच्छाचारी बा निरंकुश शासन प्रतीक बोली कहा जाइछि। फ्रांस राजा माने फ्रांस राजा मानक परी रूसियार जार माने सबु क्षमतार अधिकारी होइथिबार पार्लियामेंट बा डुमा रो शासन रे कौन सी भूमिका नथिला। मन रखिए पिली डुमा मन रखिए पिली कौन कह जाए डुमा
ରୁଷିଆର जो पार्लियामेंट थिला से पार्लियामेंट को कौन कहुए डुम्मा बुझिल कि आमर जो ओडिया अच्छे डुम्बा बोली कहीदेवनी जो गाँ गली मानक जो यूज कर बुझिल ना जो कहना कि रे डुम्बा बोली कहना कि से डुम्बा कहीदेवनी कौन कह डुम्मा कौन कह डुम्मा मन रखिब जे से माने थिले जो जार माने थिले सबु क्षमतार कौन थिले अधिकारी थिले हेले कौन जे होइथिबारु पार्लियामेंट बा डुम्मा शासन रे कौन सी भूमिका नथिला माने सब क्षमतार अधिकारी को माने थिले जार माने किंतु पार्लियामेंट रो बा डुम्मा रे किछि शासन रे कौन सी भूमिका नथिला बोली कहा जायछि देखिबा विंश शताब्दी आरंभ बेलकु यूरोप रो विभिन्न देश रे उदार मतवाद गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था आदि नूतन चिंताधारार विस्तार घटुवा बेले रुषिया थिला प्रजाविहीन मन रखे पिली कौन प्रजाविहीन माने मन रखे पिली राजा बिना प्रजा बिना राजार किसी मूल्य ना जमीती गोटे कौन शिक्षक बिना गोटे स्टूडेंट बिना शिक्षक जमीती मूल्य ना बुझला ना सेमिति टीचर बिना आउ स्टूडेंट जमीती किसी मूल्य ना सेमिति प्रजा बिना कार मूल्य ना राजार मध्य किसी मूल्य ना ए प्रकार चली कौटी रुषिया रे केमती देख आदर कहीदे विंश शताब्दी आरंभ बेलू यूरोप विभिन्न देश में उदार मतवाद गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था आदि नूतन चिंताधारार विस्तार घटुवा बेले रुषिया थिला कौन प्रजाविहीन माने किछि भी प्रजा नथिले बोली कहा जाउछि। तापर देखिबा जार मानक दमनमूलक शासन हेतु प्रगतिशील चिंताधारा रुषियार राजनीति और समाज क्षेत्र में प्रवेश करिपारि नथिला पुणी एत रिकल कर दउछि जार माने जो प्रकार भाव में कौन करथिले जो शासन करुथिले दमनमूलक शासन करुथिले से दमनमूलक शासन रे रुषियार राजनीति क्षेत्र रे माने प्रवेश करिपारि नथिले जेकोसी माने कौन जेकोसी बाह्य माने जो थिला जो कार्य गुड़ाक जो शासन व्यवस्था गुड़ाक मध्य प्रवेश करिपारु नथिले से माने जेमिति भाव में शासन करुथिले को माने जार माने 1854 मसीहा बा 56 रे संगठित क्रीमिया युद्ध रे जार प्रथम निकोलास उनका पराजय थिला कुशासन प्रजा असहयोग और अशांतिर परिणाम मन रखे पिली जे कौ युद्ध पिली क्रीमिया युद्ध रे किए हारी प्रथम निकोलस फास्ट के निकोलस फास्ट केबे 1854 रु 56 रे संगठित होइतिबा जो युद्ध थिला से युद्धर नाम होछि कोन क्रीमिया युद्ध को युद्ध क्रीमिया युद्ध रे पराजय थिला कोन पाई कुशासन पाई प्रजा असहयोग पाई और अशांतिर परिणाम पाई अशांतिर परिणाम पाई से कौन होते पराजय होते प्रथम निकोलस आउ प्रजांकर असहयोग पाई से कौन होते पराजय होते आ मन रखे पिली कुशासन पाई भल शासन न करथिबा जगो से कौन होते पराजय होते तांको परे द्वितीय अलेक्जेंडर मन रखियो का परे प्रथम निकोलासंक परे का परे पिले प्रथम निकोलासंक परे के थिले द्वितीय अलेक्जेंडर के द्वितीय अलेक्जेंडर लोकों को संतुष्ट करने पाई विभिन्न प्रकार संस्कार उन्नतिमूलक पदक्षेप नहीं मुक्तिदाता जार कह जाइथिले मध्य राजत्वर शेष आड़ को यही संस्कारवादी जार दमनमूलक पदक्षेप आरंभ करथिले मन रखे पिली कौन जे राजा थिले के द्वितीय अलेक्जेंडर कापरे प्रथम निकोलासंक परे कापरे प्रथम निकोलासंक परे कौन जे विभिन्न प्रकार माने कौन संस्कार और उन्नतिमूलक पदक्षेप नहीं माने संतुष्ट करने क्या संतुष्ट करने लोकों को संतुष्ट करने जो पदक्षेप नहीं तांको कौन बोली कह जाउतला जार दा लिबरेटर मन रखिबो कहा को जार दा लिबरेटर बोली कह जाए सी होचे के द्वितीय अलेक्जेंडर के द्वितीय अलेक्जेंडर कौन बोली कह जाए कौन जार दा लिबरेटर माने कौन संस्कार और उन्नतिमूलक पदक्षेप नेबा चेष्टा करथिले राजत्व शेष आड़ को से आउ कौन करथिले पिली दमनमूलक पदक्षेप आरंभ करथिले बोली कह जाय छी संस्कारवादी हो जाइथिले के अलेक्जेंडर द्वितीय अलेक्जेंडर तेणु 1881 से
ହାତତାଇ ହସ୍ତରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1881। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଏକ ଅବଦାନ ଥିଲା ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି। ମନେ ରଖିପାରିଲି, ଏ ଯେଉଁ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା କ'ଣ ନୀତି? କ'ଣ? ପଲିସି ଅଫ୍ ରୁଷିଆନାଇଜେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ? ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି। କେଉଁ କରଣ ନୀତି? ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା କ'ଣ? ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି, ଯାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଜଣେ ଜାର୍, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ରୁଷିଆ। ମନେ ରଖିପାରିଲି, କିଏ? ଜଣେ ଜାର୍, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ରୁଷିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାନ୍ ଜାର୍, ୱାନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ୱାନ୍ ରୁଷିଆନ୍। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ରୁଷିଆନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଜଣେ କ'ଣ ଦରକାର? ଜଣେ ଶାସକ ସମ୍ରାଟ, ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କେବଳ ରୁଷ ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା? ରୁଷ ଭାଷା। କେବଳ ରୁଷିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ କରାଯିବ? ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କ'ଣ? ଯେଉଁ ଯାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କ'ଣ ନୀତି? ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି। ସେ ଋଷୀୟକରଣ ନୀତି କ'ଣ? ମାନେ ଜଣେ ଜାର୍, ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏକ ରୁଷିଆ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ସମଗ୍ର ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଶାସକ ସମ୍ରାଟ ଦରକାର, ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଦରକାର? ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ଓ କେବଳ ରୁଷ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। କାହାର? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରଙ୍କର ବା ଜାରଙ୍କର। ତେଣୁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଅଣ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଷ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିପାରିଲି, କ'ଣ? ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ଫିନଲାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଅଣ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଷ ଭାଷା ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଫିନଲାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଏମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଣ ରୁଷୀୟ ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଷ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରିଥିଲା? ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଷ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଯାହାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯେ ଜଟିଳ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ବସିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ କିଏ? ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। କିଏ? ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଯାହାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। କ'ଣ ପିଲେ? ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ମାନେ କିଏ? ଯେ ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶାସନ କଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ରୁଷିଆର ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ରୁଷ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ନିକୋଲସ୍। ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ତାପରେ କିଏ ଥିଲେ? ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। 1894ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ, କେବେ ପିଲେ? 1894ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ଶାସନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରି ହୁଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। କିଏ ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଓ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଚଳାଇବି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଓ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ଚଳାଇବି। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଣୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡ୍ରା, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ବାନ୍ଧବୀ ନିହାତି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିଲା ନାହିଁ?
बांधव जदि अल्टा पाल बांधवी जदि अल्टा पाल्टा होगा सब उल्टा पाल्टा हो जिंदगी अल्टा पाल्टा हो बुझल ना नाई से निजे आगू जावा संगे संगे निजर चारि पाखे जो लोक मैंने अच्छा से लोक मैंने तुम मान सपोर्ट करवा दरकार ताहले जाकि तुम आगू जापर ना आगू जापर बुझल ना नाई ता साथ भगवान आशीर्वाद दरकार कौन कहुई ए प्रकार मनोवृत्ति सहित शासन क्षेत्र राणी के आलेक्जांड्रा गभीर प्रभाव शासन अधिक दुर्नीतिग्रस्त कर यार पतन आनी तुम मैंने जाच जो मुझे फरासी विप्लव पढ़ी किए थे मेरी आंतोनेट थे ना नाई कार राणी षोडश लुई राणी सेमिति एठी जी अच्छा नाम कौन राणी आलेक्जांड्रा किए राणी आलेक्जांड्रा मध्य से प्रकार काम करते क्या भली मेरी आंतोनेट परी फरासी राणी मेरी आंतोनेट परी देख ना देछि फरासी राणी मेरी आंतोनेट परी रूसिया राणी आलेक्जांड्रा शासन क्षेत्र में बारंबार हस्तक्षेप करुले यही समय रासपुटिन घटना शासन काल को करथिला अधिक दुर्बल व अप्रिय मन रखी पिली जिते बड़े बारंबार हस्तक्षेप करुले किए रूसिया जी की राणी नाम थिला कौन आलेक्जांड्रा से समय कौन होता रासपुटिन घटना को घटना रासपुटिन घटना कौन शासन काल को करथिला अधिक दुर्बल और अप्रिय माने दुर्बल करथिला एवं कौन करथिला जे अप्रिय करथिला बोली कहा जाउछि तबरा आसिला ग्रिगोरी रासपुटिन थिला साइबेरिया रो जने कृषक जे घोड़ा चोरी अपराध रे अभियुक्त होई खलास हेबा परे धारण करथिला भंड सन्यासी रो भेष मन रखे पिले कौन कहली ग्रिगोरी रासपुटिन कौन कहली ग्रिगोरी रासपुटिन थिले साइबेरिया जड़े कृषक ग्रिगोरी रासपुटिन थिले जड़े कौन साइबेरिया जड़े कृषक से कौन थे पिले घोड़ा चोरी अपराध रे अभियुक्त होई खलास हेबा परे धारणा करथिला जड़े कौन सन्यासी रो भेष देखो चोर हेले क्या डर लगे काले धरीदे पूरा कौन कहे पूरा बोले किए गुड़ा चिंता आसो ना किए पिले ग्रिगोरी रासपुटिन किए ग्रिगोरी रासपुटिन कौन होता पिले जे साइबेरिया जन कौन थे कृषक थे कौन थे कृषक थे से कौ चोरी रे पड़ते घोड़ा चोरी कौ चोरी घोड़ा चोरी अपराध रे अभियुक्त हो खलास जो होगले से कौन होते पिले सन्यासी भेष धारण करते देख तापर देखिए कौन पवित्र दानव नाम रे कथित यही भंड साधु मन रखिए पिला माने कौन जे पवित्र दानव जहाँ कौन कहे हॉली डेविल पवित्र दानव नाम रे कौन पिली दानव कथित यही भंड साधु सौभाग्यक्रमे रानी को एकमात्र संतान को दुरारोग्य व्याधि मुक्त करथिला पवित्र दानव किए रे पिले किए सी हूँ कौन ग्रिगोरी रासपुटिन किए ग्रिगोरी रासपुटिन ये जो ग्रिगोरी रासपुटिन जी थे जी कि भंड साधु थे से कौन करते रानी को एकमात्र संतान को से कौन करते रोगर मुक्त करते बुझिपार ना कौन करते रोगर मुक्त करते यापर रानी को प्रिय पात्र हो धीरे धीरे शासन क्षेत्र में हस्तक्षेप कर विशृंखला सृष्टि करने सहित जनता असंतोष को आहरी बढ़ाई थिला मन रखे पिले कौन कहली यापर रानी को प्रिय पात्र किए होते ग्रिगोरी रासपुटिन बुझिपार ना जे ग्रिगोरी रासपुटिन थे से कहार प्रिय पात्र हो पारे रानी को प्रिय पात्र होइकी से शासन क्षेत्र में कौन करते हस्तक्षेप करने को लगी तापर विशृंखला सृष्टि होता विशृंखला सृष्टि होगा जनता मन में कौन होता असंतोष होता जार प्रति श्रद्धा और सम्मान लोप पाई सृष्टि है घृणा और विद्वेषर मनोभाव लोक मैंने कौन कले जार को घृणा कले जो श्रद्धा थिला से श्रद्धा और रहिला ना जो सम्मान थिला से सम्मान भी कौन होगा लोप पाई गला
बुझला नहीं मन रखिब रूस विप्लव समय है जे शासक थिले तांको नाम थिला कौन द्वितीय निकोलस के द्वितीय निकोलस तांको राणी किए थिले आलेक्जांड्रा मन रखिब किए आलेक्जांड्रा तापर आसला कौन अमलातंत्र व सामरिक बाहिनीर अपरागता कौन कहली अमलातंत्र व सामरिक बाहिनीर अपरागता देखा कौन रूसिया रे स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन व्यवस्था प्रचलित थिबा समय अमलातंत्र व सामरिक बाहिनीर अपारगता और दुर्बल परिस्थिति को अधिक जटिल करथिला कहवा को कहले एई दुई गोष्ठीर अपारगता 1917 मसीहा रूस विप्लव ପାଇଁ थिला अनेकांश रे दायी अपारगता माने कौन मन रखिए पिली जोटा कि कौन हम माने समय भाव में जोटा काम हेनी जोटा माने कि चलवा नहीं ता कौन कह अपारगता है हेले जोईटा पूरापूरी भाव में कौन होता पिली अमलातंत्र आउ कौन से सामरिक बाहिनी जो अपरागता थिला सेटा कौन करथिला 1917 मसीहार जो रूस विप्लव थिला से रूस विप्लव पे अनेकांश रे दायी बोली कहा जाइछि रूसियार अमला गोष्ठी धनी संप्रदाय होइथिबारु सेमाने साधारण जनता समस्या और दुख दुर्दशा प्रति थिले संपूर्ण उदासीन मन रखिए पिली रूसियार अमला गोष्ठी धनी संप्रदाय होइथिबारु जो अमला गोष्ठी थिले रूसिया रे सेमाने कोन थिले धनी थिले मन रखियो कोन थिले धनी थिले सेमाने धनी होइथिबारु कोन जो साधारण जनता थिले से साधारण जनता कोन समस्या और दुख दुर्दशा प्रति थिले संपूर्ण उदासीन अधिकंतु प्रिय प्रीति तोषण व दुर्नीति से माने बुड़ी रही थे कौने पिले अधिकंतु प्रिय प्रीति व तोषण और दुर्नीति से माने बुड़ी रही थे कौ माने जो माने कि कौन जो माने अमलातंत्र माने थिले से माने कौन थिले पिले माने अधिक धनी थिले से माने जो माने कि साधारण लोक माने से माने कौन करथिले नीचे देखुथिले बुझला नै आउ कौन दुर्नीति से माने थिले को माने अमलातंत्र लोक माने माने बहुत किछि कौन करथिले भूल काम जा करुथिले केवल सम्राटों को संतुष्ट करने व्यतीत शासन क्षेत्र में जनहितकर पदक्षेप और जनमंगल शासन देवारे से माने आदौ आग्रही नथिले जहाँ लोकों को विप्लव माध्यम रे शासन व्यवस्था रे परिवर्तन आने को बाध्य करी थिला मन रखे पिली दीक्षा बना करके माला फिरते फिरते जो गया गोटे कथा अच्छी ना नहीं देखे कि माला जपुले क्या आगे राजा आगरे क्या आगे राजा आगरे राजा को कौन करने संतुष्ट करने कौन करने राजा को केवल कौन करने संतुष्ट करने से माने कौन करथिले शासन करथिले किंतु माने कार्य करुथिले किंतु से ता व्यतीत शासन क्षेत्र में कौन करथिले जो जनहितकर कार्य थिला लोक मानकर जो मंगल कार्य थिला से मानकर कौन सी भी आग्रह नथिला को मानकर जो माने कि अमला गोष्ठी को गोष्ठी अमला गोष्ठी बा धनी गोष्ठी जहाँ कौन जे लोकों को विप्लव माध्यम शासन व्यवस्था रे परिवर्तन आने को बाध्य करी थिला बोले कहा जाइछि देखा कौन नेक्स्ट पैराग्राफ अपारग अमला तंत्र सहित सामरिक बाहिनी दुर्बलता पारंगमता अभाव परिस्थिति को करथिला अधिक गंभीर क्रीमिया युद्ध रूस जापान युद्ध रे रूसियार पराजय परे रूसिया परी विराट देशर सामरिक बाहिनीर दोष दुर्बलता बेसी भाव लोक को देखागला माने ये जो सामरिक बाहिनीर दुर्बलता जोगु क्रीमिया युद्ध रे पराजय हला के रूस जापान रे युद्ध रे पराजय हला के रूस जहाँ फल कौन होता पिली जे कौन देखा जाइथिला दोष माने दुर्बल देखा जाइथिला ए प्रकार भाव में दोष दुर्बल देखा जाइथिबारो से युद्ध रे परास्त कौन होता परास्त होइथिला के रूस किंतु एक कथा सत जे सैन्य बाहिनीर यही दोष दुर्बलता पाई जार शासन थिला बहु मात्रा रे दायी मन रखे पिली सैन्य बाहिनी क्षेत्र में कौन दोष दुर्बलता माने पूरा लो हो गला लॉज हो गला के सैन्य बाहिनी
सामरिक व्यवस्थार जिते लॉज होगा जिते पूरापूरी दुर्बल होगा से दुर्बलता किए दायी बहु मात्रा किए दायी हो बोली शासक ही दायी सेटाकर जी जार थे जार ही दायी बोली कह जाए। योग्यतार अभाव युद्ध क्षेत्र में उपयुक्त युद्ध सामग्री तथा खाद्य अभाव सामरिक बाहिनी अर्थ बाटमारणा रूस सैनिकों मनोबल को पूरापूरी भांगी देइथिला। मन रखिए पिली कौन कहली जे सामरिक बाहिनी अर्थर बाटमारणा रूस सैनिक मनोबल को पूरापूरी भांगी देइथिला। तेणु विप्लव माध्यम रे ए प्रकार व्यवस्थार आमूलचूल परिवर्तन आने को आगे हेले रूसियार जनसाधारण माने पिला माने जेतेबेले माने युद्ध माध्यम तो रूस जीति पाला नहीं जदि निज को सुरक्षा करि पाला नहीं से अन्य को कौन सुरक्षा करिवो जो लोक माने जो भरोसा करुथिबे लोक मानकर से भरोसा रहिबो कि रही पारला नहीं। तेणु लोक माने कौन करथिले पिले जे परिवर्तन आनिबा चेष्टा करथिले रूसियार कौन को माने जनसाधारण माने को माध्यम रे विप्लव माध्यम माने कौन परिवर्तन करने को देखा रूस जापान युद्धर भूमिका रूस जापान युद्धर भूमिका देखा कौन दे 1905 रे संगठित होता रूस जापान युद्ध 1917 विप्लव पर एक परोक्ष भूमिका ग्रहण करथिला। मन रखिए पिली इनडायरेक्ट कजेस गोटे रहा आ डायरेक्ट कजेस रहा सतन मिछ पिली गोटे प्रत्यक्ष कारण रहा आ गोटे कौन परोक्ष कारण हेले कौन 1905 रे जो संगठित होता जो युद्ध का मध्य रूस व जापान मध्य रूस व जापान मध्य हेले 1917 विप्लव पर एक परोक्ष भूमिका ग्रहण करिथिला। को युद्ध रूस जापान युद्ध को युद्ध रूस जापान युद्ध जापान परी एक क्षुद्र देश पाखरु रूसिया परी विराट साम्राज्य रो पराजय केवल जार मानक अपारगता और सामरिक दोष दुर्बलता को पदारे पकाई नथिला बरं एसत आंतर्जातीय क्षेत्र में रूसियार प्रतिपत्ति ह्रास पाई देश में देखा घोर आर्थिक अव्यवस्था बोगेब ए प्रसंग में कहते पुणी आते रिकल कर दो डियर स्टूडेंट कौन जापान परी एक क्षुद्र देश पाखरु रूसिया परी विराट साम्राज्य पराजय केवल जार मानक अपारगता बा सामरिक दोष दुर्बलता को पदारे पकाई नथिला बरं एसत आंतर्जातीय क्षेत्र रूसियार प्रतिपत्ति ह्रास पाई देश में देखा जाइतिला घोर आर्थिक अवस्था माने जो पराजय हेबार मुख्य कारण कौन जो माने कि शासन करुथिले को माने जार माने बुझिपारछे ना जो जार मानकर अपारगता आ सेमानकर कौन दोष दुर्बलता से कारण जो से कौन करथिले माने पराजय होइतिले को माने जे ने कौन होइतिला माने जो अर्थनैतिक क्षेत्र में पूरा मांदा अवस्था को पळे आस्तिला के रूस यही कथा को रखी बोगेब कौन कहते देखा जे अर्थात कौन रूसियार ए युद्ध में पराजय लोकों मन में भरी असंतोषर बनी है किए कहते बोगेब कौन कहते जे रूसियार ए युद्ध में पराजय लोकों मन में भरी असंतोषर बनी रूसीय नेता ग्रिगोरी प्लेखानोव कौन कहली ग्रिगोरी प्लेखानोव तेणु एक आंदोलन नेतृत्व नहीं आरंभ कले लोकों कौन भूमि मुक्ति स्लोगान मन रखिबो किए मन रखियो पिले ग्रिगोरी प्लेखानोव कहा पाई लोक मानक पाई को आंदोलन भूमि मुक्ति स्लोगान करथिले कौन करने जितेबले कौन होता पिले माने लोक मान मन असंतोष देखा जाइथिला से असंतोष देखा जिबारु जे थिले तांको नाम थिला कौन ग्रिगोरी प्लेखानोव कौन करथिले आंदोलन नेतृत्व नहीं जे लोक मानक पय कौन भूमि मुक्ति पाई स्लोगान कौन भूमि मुक्ति स्लोगान जाको इंग्रजी कौन कहजिवो लैंड लिबर्टी स्लोगान कौन बोली कह जाए लैंड लिबर्टी स्लोगान बोली कह जाए। तार देखिए नेक्स्ट कौन दे
1905 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ 1905 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହରର ଶ୍ରମିକମାନେ ବନ୍ଦ ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହା ରୁଷିଆରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଫାଦର ଗେପନ୍, ମନେ ରଖିବ, ଫାଦର ଗେପନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଓ ଆପତ୍ତି କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି, କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ? ଫାଦର ଗେପନ୍। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଭଲରେ ଶୁଣ। କ'ଣ କହିଲି? 1905 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ କ'ଣ? ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହର, କେଉଁ ସହର? ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହରର ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲି? ବନ୍ଦ ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ରୁଷିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ। କେଉଁ ସହରରେ? ପେଟ୍ରାଗାର୍ଡ ସହର। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି? ହରତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ରୁଷିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏ କଥାଟା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଦର ଗେପନ୍, କିଏ? ଫାଦର ଗେପନ୍ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପତ୍ତି କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। ସେ ଆବେଦନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ଶୁଣିବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ମନଇଚ୍ଛା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। କିଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନଇଚ୍ଛା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହିତ ଦିନଟି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାସରୀୟ ଗଣହତ୍ୟା ଦିବସ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଶହ ଶହ ନାରୀମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛେ ନା? କାହାର ଆଦେଶରେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ଙ୍କ ଆଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଦିନଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ମାସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ମାସ୍କାର। ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାସରୀୟ ଗଣହତ୍ୟା ଦିବସ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାସରୀୟ ଗଣହତ୍ୟା ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଲ୍ କୋଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଲ୍ କୋଚନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା? ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣହତ୍ୟା ହିଁ ବିପ୍ଳବର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। କ'ଣ ପିଲି? ଦେଖ, ଏମିତିରେ ତ ଗୋଟେ ତ ଅସନ୍ତୋଷ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ରାଜାମାନେ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବ, ଲୋକମାନେ ସହିପାରିବେ କି? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦି ସ୍ପାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ମାସ୍କର ସେଟ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣହତ୍ୟା ହିଁ ବିପ୍ଳବର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ନାରୀ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିପ୍ଳବଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ରୁଷର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର। এই ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ମାନେ ଦି ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଦି ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଦି ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ଦେଖିବା, ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାସରୀୟ ଗଣହତ୍ୟା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ବିଦ୍ରୋହକୁ ସ୍ତିମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ 1905 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମା, ଯାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ଇସ୍ତାହାରଟା କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କିଏ? ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1905 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦି ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ବିଦ୍ରୋହକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ? ଦି ଅକ୍ଟୋବର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଇସ୍ତାହାରର ଅନୁସାରେ 1906 ମେ 6 ତାରିଖ ଦିନ
प्रथम डुमा मन रखिए पिले पार्लियामेंट डका जाइथिला मन रखिबो जदि पचारिबो रूस रो पार्लियामेंट को कोन को जाए डुमा कौन कहुए डुमा जे कौन 1906 मे 6 तारिख दिन प्रथम डुमा बा पार्लियामेंट डका जाइथिला को इस्तार अनुसार कौन को इस्तार अनुसार दि अक्टोबर मैनिफेस्टो कौन कहली दि अक्टोबर मैनिफेस्टो अनुसार कौन होता बोली 1906 मसीहा 6 तारिख दिन मे 6 तारिख दिन कौन होता डुमा प्रथम डुमा पार्लियामेंट डका जाइथिला किंतु डुमा हाथ में कौन सी क्षमता न रहिबारु यह लोकों द्वारा ग्रहणीय होई नथिला माने जो डुमा थिला जो पार्लियामेंट थिला से पार्लियामेंट पाखरे कौन सी क्षमता नथिबारु जो लोक माने थिले से लोक माने कौन कर नथिले ग्रहण करी नथिले अधिकांश लोकों को राजनैतिक अधिकार देवा परिवर्ते सेमानंको हत्या बा बंदी करा जाई निर्वासन रे साइबेरिया को पठागला मन रखे पिली लोक मानकर सुविधा सिना करिवो लोक मानकर जोटा असुविधा से गुड़ाक सीना माने पचार लोक मानकर समस्या सीना समाधान कर किंतु राजा द्वितीय निकोलस पुणी कौन करदेला जे मैनिफेस्टो दि अक्टोबर मैनिफेस्टो अनुसार से कौन करदेला जे कौन से मानक बंदी करके कोटी पठेदेला साइबेरिया को पठेदेला कोटी पठागला साइबेरिया को पठागला लोक मैंने सहीपर कि लोक मैंने सहीपर कि टोटाल लोक मैंने सहीपर ना तापर नेक्स्ट देखिए कौन यही समय रे देख यही समय रे नवनियुक्त मंत्री स्टॉलिपिन मन रखियो स्टॉलिपिन कृषकों को उन्नति पे अनेक पदक्षेप नहीं हैं यह राजा प्रति लोक असंतोष व घृण कौन से मते कमी नथिला मन रखे पिली से समय कौन होता नवनियुक्त माने जी कि नुआरे जी नियुक्त होते बुझिपारे ना नुआरे जी कि नियुक्त होते नाम था कौन मंत्री स्टॉलिपिन कौन स्टॉलिपिन कौन करते कृषकों उन्नति अनेक पदक्षेप नहीं जार प्रति लोक कौन होते असंतोष और घृणा को कौन सी मते कमे नथिला 1907 मसीहा मार्च मासरे द्वितीय थर डुमा पार्लियामेंट बसी 4 मास पर भांगी दिया गला मन रखे पिली प्रथम केवे डकाई 1906 मे 6 डकाई प्रथम डुमा बुझे ना कि सेकेंड केवे डका जाइतिला 1907 मसीहा मार्च मासरे द्वितीय थर पर कौन करा डुमा बा पार्लियामेंट बसी 4 मास पर भांगी दि जाइतिला यह परठारु ना को मात्र पार्लियामेंट बसी लोकों समस्यार समाधान न करी एक प्रहसनर परिणत होइतिला मु तमान कही देखे कि माल जपिबार दरकार नथिला से देखे कि माल जपईदेला किए किए जार द्वितीय निकोलस क्या लोक मानक लोक मैंने सही पारे कि लोक मैंने सही पारे कि सही पारे ना आज ना कि से चेष्टा करेंगे तांकर कौन पाई अधिकार पाई सेमानकर स्वाधीनता पाई सेमानकर मुक्ति पाई सेमानकर आर्थिक पाई विभिन्न समस्यार समाधान करबा पाई को माने लोक माने तापर देखिबा कोन सामाजिक वैषम्य कोन पिला माने सामाजिक वैषम्य केमती कोन अछि देखिबा सामाजिक वैषम्य थिला रूस विप्लव रो अन्यतम कारण हला हम जो कारण गुडा पढिले से कारण मानक मध्यर मध्य आ एक कारण थिला जोटा कोन सामाजिक वैषम्य विप्लव पूर्वर रूस रो सामाजिक व्यवस्था को लक्ष्य कले जना जाए जे कौन समाज रे थिले दुई गोष्ठी व्यक्ति कौ गोष्ठी दुई गोष्ठी गोटे है कौन संभ्रांत और धनी गोष्ठी जहाँ कौन कह जाए दि हाफ्स बोली कह जाए कौन बोली कह जाए दि हाफ्स आ गोटे आसला कौन सर्बर और दरिद्र गोष्ठी जहाँ कौन कह जाए दि हाव नट्स बोली कह जाए कौन बोली कह जाए दि हाव नट्स माने जो माने धनी गोष्ठी बा सम्भ्रांत गोष्ठी से कौन कह जाए दि हाव्स बोली कह जाए जो माने सर्बर बा दरिद्र गोष्ठी से कौन कह जाए दि हैव नट्स बोली कह जाए कौन बोली कह जाए दि हैव नट्स बोली कह जाए केतोटी गोष्ठी थिला दुईटी गोष्ठी थिला समाज रे हेले कौन है सम्भ्रांत और धनी गोष्ठीर सामंत और धर्मजाजक माने देशर भू व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को निज अधीन रखी सम्राटों निरंकुश शासन समर्थक थिले कौ माने
जो माने धनी गोष्ठी सामंत थिले जो माने धर्मजाजक थिले से माने कौन होते पिली देशर भू व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को निज अधीन रखी जो सम्राट थिले सम्राटों जो निरंकुश शासन थिला तांको कौन करथिले समर्थन करथिले को माने जो माने कि धर्मजाजक गोष्ठी आ कौन धनी गोष्ठी जे कि सामंत गोष्ठी दरिद्र मानक अत्याचार और शोषण करी से माने विलास व्यसन और सुख स्वाच्छंद्य कलातिपात करुले मन रखे पिली जो दरिद्र मानक कौन करते पिली एमाने कौन करते अत्याचार करते शोषण करी से माने विलास व्यसन और सुख स्वाच्छंद्य कलातिपात करुले तापर देखिए कौन समाजर अधिकांश लोक थिले कौन दरिद्र सर्वहारा गोष्ठी अंतर्भुक्त जो लोक माने थिले दी कौन हैव्स नट्स जाको कौन कहुए दरिद्र बा सर्वहारा गोष्ठी बोली कहुए ना जे अधिकांश लोक सेमिति थिले बोली कहुछि सेमाने थिले श्रमिक ओ कृषि भृत्य श्रमिक माने कल कारखाना अधिष्ठित अंचल निम्नमानर जीवन अतिबाहित करुथिया बेले भूमिहीन कृषिवृत्ति माने सामंतों जमी चाष करी दयनीय जीवन धारण करुले मन रखे पिली कौन जो श्रमिक माने थिले कौन करथिले कल कारखाना अधिष्ठित अंचल निम्नमानर जीवन यापन अतिबाहित करुथिया बेले जार भूमि नथिला जार कि भूमि नथिला से माने कौन करथिले जे सामंतों जमी चाष करी दयनीय जीवन यापन करुथिले माने कार जमी सामंतों जमी क्या जमी सामंतों जमी 1861 मसीह जार द्वितीय आलेक्जेंडर समय जदियो आईन प्रणयन द्वारा कृषिवृत्ति माने भूमि मालिकों जमीर केतेकांश पाइथिले तथापि भूमि मालिकों को वर्ष पर वर्ष क्षतिपूर्ण देवाको पड़ुथिला देख कौन कहते 1861 मसीह किए जार द्वितीय आलेक्जेंडर कौन कहली जार द्वितीय आलेक्जेंडर माने आईन प्रणयन करथिले माने जदियो किछटा आईन प्रणयन करथिले से आईन प्रणयन कौन होता बोली कृषिवृत्ति माने भूमि मालिकों जमी केतेकांश पाउथिले माने जो कृषिवृत्ति माने जो कृषि काम करथिले माने जोने कि भूमिहीन थिले बुझिपारछे ना जो माने भूमिहीन थिले से माने कौन होथिले रे भूमि मालिकों जमीर केतेकांश किछटा पाउथिले किंतु तथापि भूमि मालिकों को वर्ष पर वर्ष क्षतिपूर्ण देवाको पड़ुथिला काको जो माने कृषिवृत्ति माने थिले काको जे भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ण देवाको पड़ुथिला एहा द्वारा सेमानक अवस्था रे उन्नति आसीबा परिवर्ते अधिक कौन होइथिला जटिल समस्या घटी जन असंतोष सृष्टि होई थिला गोटे कथा अछि पिले माने जदि देवार अछि लोक मानक स्व इच्छा देवार अछि प्रजा मानक माने खुशी रे देवार अछि बुझिल कि एपट बांधी देकी सेपट देले सुंदर ना बुझिल ना आसब ना जीव कुआड़े आम कथा न शुणे कि जीव कुआड़े एमती कथा के भावटा उचित नुहे बुझिल ना देवार अच्छी दान निज खुशी रे देवार अच्छी निज मनरू देवार अच्छी जो मैंने पाइले खुशी पाइपर बुझिल कि तापर देखिए कौन कृतदास प्रथार उच्छेद घटी थिले हैं यार पूर्ण अवसान होई नथिला एहा छड़ा अशिक्षा थिला सामाजिक उन्नतिर अन्य एक प्रतिबंधक माने मन रखे पिली जे अशिक्षा माने कौन शिक्षित नथिले कौन नथिले शिक्षित नथिले तेणु सेटा गोटे कौन होता प्रतिबंधक देखा जाए बोली कहुई 1913 मसीहा सुधा रूसियार अशिक्षित निरीक्षक संख्या थिला सारा यूरोप रे सबुठारु अधिक मन रखे पिली केते मसीहा सुधा 1913 मसीह अशिक्षित निरीक्षक संख्या थिला सारा यूरोप रे सबुठारु अधिक कोडी रूस रे अधिकांश अशिक्षित थिले 23% छात्र छात्री स्कूल जाउथिया बेले अन्य माने निरीक्षर रही अवस्था के आउरी गंभीर करथिले देख केते प्रतिशत स्कूल को जाउथिले छात्र छात्री माने मात्र 23% केते प्रतिशत 23% छात्र छात्री माने कौन करथिले स्कूल को जाउथिले आ अन्य माने कौन होथिले पिली निरक्षर रही अवस्था को पुणी कौन करथिले आउरी गंभीर
हो जाउथिला केमिति जो माने अशिक्षित जो माने निरीक्षर से जहाँ कहले से शुणा बाध्य से मैंने खाइबा पाऊन पिंधा पाऊन रहा पाऊन से जदि से जिनस जदि पूर्ण करागला से मैंने जहाँ कहे से कम करने बाध्य ना करेंगे ना ना से अनुसार पिली अत्याचार होते केते प्रतिशत थिले छात्र छात्री स्कूल जाउथिले 23% केते 23%। ए सब अवस्थार परिवर्तन माध्यम थिला विप्लव सामाजिक वैषम्य दूर करी एक सुस्थ समाज गठन करिबा पई रूसियार एही सर्वरा गोष्ठी विप्लव पथ को आपणाई नहीं एही श्रेणी संघर्षर रूप नहीं विप्लव परिणत होई थिला। तापर आ गोटे कारण होइथिला कोन अर्थनैतिक कारण को कारण पेली अर्थनैतिक कारण रूसियार अर्थनीति थिला मुख्यतः कृषि केन्द्रिक तो माने जानिचो जे डेभलप पाई माने उन्नति अर्थर उन्नति पाई कौन दरकार कृषि निहाती दरकार किंतु रूस रे माने कौन होइतिला माने अर्थनीतिर जो उन्नति थिला कोथिपाई कृषि पाई कोथिपाई कृषि पाई लोकों को जीवन धारणर माध्यम थिला कृषि मात्र 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे जनसंख्यार द्रुत अभिवृद्धि घटिबारु अधिक उत्पादन आवश्यकता पड़िला माने कौन से रूस लोक माने थिले कौन क्या द्वारा जीवन यापन करुले कृषि मध्यम कौन मध्यम कृषि मध्यम जितेबाला कौन होगा 19 शताब्दीर द्वितीय अर्धरे कौन कहली 19 शताब्दीर द्वितीय अर्धरे कौन होता बोली जनसंख्यार जिते द्रुत अभिवृद्धि घटिला सेटा कौन होता अधिक उत्पादन आवश्यकता पड़ा जहाँफल कौन होगा लोक मान मन में प्रतिद्वंदिता देखागला देखा ना ना केमती देखा किंतु प्राचीन कृषि पद्धतिर प्रचलन जमीर उर्वरतार शक्ति ह्रास दुर्भिक्ष महामारी प्रभृति दैव दुर्विपाक हेतु अर्थनैतिक परिस्थिति क्रमे शोचनीय हो पड़ा माने प्राचीन पद्धतिर जो थिला कृषि पद्धति थिला ता द्वारा अधिक डेभलप माने प्रोडक्शन हो पाला नहीं बुझला नहीं आउ कौन जे जमीर उर्वरता कौन होगा आस्ते 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 कौन होगा कमिगला आउ कौन महामारी देखागला जहाँफल कौन है बोली अर्थनैतिक परिस्थिति रे क्रमे क्रमे शोचनीय हो पड़ा 1861 पर रूसिया रे आरंभ है शिल्पायन प्रक्रिया मन रखे पेली केबेठारू आरंभ है शिल्पायन प्रक्रिया 1861 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जदि आम पढ़ीचे ना ना तुम मैंने जब पढ़ से भिडियोटा देख से तुम मैंने जापर जर्मान विषय कहुई रूसिया विषय कहुई फ्रांस केबे होती इंग्लैंड केबे होती कहुई ना से तुम जाकि देख बोले जान से भिडियो दिखाई तुम पढ़ 1890 बेलू द्रुत शिल्प विकास घटी देशर अर्थनीति शिल्पर प्राधान्य आसीला केते मसीहा बेलू 1890 बेलू कौन होता द्रुत शिल्प विकास घटी देशर अर्थनीति शिल्पर प्राधान्य आसीला माने अर्थनीति क्षेत्र में कौन आसाला जो शिल्प गुड़ाक अच्छा से शिल्प मान कौन करागला प्राधान्य दिगला क्यों मसीहा बेलू 1890 कौ मसीहा बेलू 1890 कल कारखाना शिल्प नगरी गढ़ी उठा सहित श्रमिकों संख्या बढ़िला रूसियार आनुमानिक मन रखे पिली 2,50,000 केते पिली 2,50,000 श्रमिकों किंतु कौन सी संस्कारमूलक पदक्षेप निया नजिबारु श्रमिक संगठन गठन माध्यम से साम्यवादी चिंताधारा द्वारा प्रभावित हेले मन रखे पिली कौन कहली जे कल कारखाना शिल्प नगरी गढ़ी उठा सहित श्रमिकों संख्या बढ़िला रूसियार आनुमानिक केते 2,00,000 केते पिली 50,000 केते 2,50,000 ना सॉरी पिली 2,05,00,000 बुझला ना केते 2,05,00,000 श्रमिकों किंतु कौन से संस्कारमूलक पदक्षेप निया नजिबारु श्रमिक संगठन कौन होता गठन माध्यम से साम्यवादी चिंताधारा द्वारा प्रभावित हेले समय दरकार थिला उभय कृषि और शिल्प व्यवस्थार संस्कार मान आनी देशर अर्थनैतिक अवस्था को सुदृढ़ करने यह होइतिला रूसिया यूरोपर अन्य देश सहित ताल मिलाई चली पारि था मात्र
ତାହା ନ ଘଟିବାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ ଏକ କାରଣ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କଲା, ଏ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲା ସେ କ'ଣ କଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇକି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ? ରୁଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କିଏ? ରୁଷ। ଏମିତି ହେବାର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମାନ୍ଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇକି ଉଭା ହେଲା। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ। କେଉଁ କାରଣ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜାଗରଣ। ଦେଖ 1789 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିବାବେଳେ 1917 ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ, ଲେଖକ, ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ଆମେମାନେ ଶୁଣିଛେ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଶୁଣିଛେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଭଲ୍ଟେର, ରୁଷ ଏମିତି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଥିଲେ ନାହିଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ 1917 ମସିହାର ଯେଉଁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଅଛି, ସେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦାର୍ଶନିକ, ଲେଖକ ଓ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଉଦାରବାଦୀ, ମୁକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁଷିଆରେ ଥିଲା ପ୍ରଭାବହୀନ, କାରଣ ଏଠାକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକମାନେ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରୁଷ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସୁବିଧା ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁଷ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ରୁଷବାସୀ ଥିଲେ, ସେ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଗତିବାଦୀ, କୋବାଦୀ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୁଷ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ନିଦ୍ରାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ର। ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ର। ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ଟଲଷ୍ଟୟ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, କିଏ ଥିଲେ? ଟଲଷ୍ଟୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦସ୍ତୋଭସ୍କି ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଦସ୍ତୋଭସ୍କି। ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପିଲି? ତୁର୍ଗେନେଭ। କିଏ? ତୁର୍ଗେନେଭ। ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି। କ'ଣ? ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚେକୋଭ ଆଦି ମହାନ ଲେଖକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ। ମାନେ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକମାନେ, ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ, ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ? ଟଲଷ୍ଟୟ ଥିଲେ, ଦସ୍ତୋଭସ୍କି ଥିଲେ, ତୁର୍ଗେନେଭ ଥିଲେ, ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ? ଚେକୋଭ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଚେକୋଭ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, କେଉଁ ବ୍ୟତୀତ? ଏ ଯେଉଁ ଟଲଷ୍ଟୟ ଆଉ ଦସ୍ତୋଭସ୍କି ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶ ଶୋଷିତ ନିପୀଡ଼ିତ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ଯେମିତି ରୁଷଙ୍କ କ'ଣ ଯେ ରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଫରାସୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମିତି କାର୍ଲ ମାର୍କସ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଭାବଧାରା ବା ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରୁଷବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। 1848ରେ ବନ୍ଧୁ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କସଙ୍କ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଏଞ୍ଜେଲ। କ'ଣ? ଏଞ୍ଜେଲ। 1848 ମସିହାରେ କ'ଣ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ କରିଥିଲେ?
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1867 ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକର କ'ଣ କରିକି ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିଲା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସମାଜରେ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପୁସ୍ତକରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିଏ 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 ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କିଏ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ'ଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ। କେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ? ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲର କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେଉଁ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦ କ'ଣ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପୁସ୍ତକରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସବୁ ସମାଜର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ ହେବେ। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ। କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନାମ କ'ଣ? ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। କ'ଣ ଥିଲା? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଆଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି, ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁକ୍ତ ହେବେ। କ'ଣ ହେବେ? ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦରିଦ୍ର ସର୍ବହରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧନୀ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ନିପୀଡ଼ିତ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବରେ 1895ରେ ରୁଷିଆରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ୱାର୍କମେନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି। ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କହିଲି? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ 1895ରେ ରୁଷିଆରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ୱାର୍କମେନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ'ଣ କହିଲି? ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ। କ୍ରମେ ଏହି ଦଳର ବିଭାଜନ ଘଟି ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଭ୍ୟମାନେ ବଲସେଭିକ୍ ଓ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀମାନେ ମନସେଭିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ୱାର୍କମେନ୍ସ ସୋସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ବିଭାଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ମନସେଭିକ୍ ଦଳ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଥିଲେ, ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବଲସେଭିକ୍। କ'ଣ କହିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବଲସେଭିକ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମନସେଭିକ୍ ଦଳ। କେଉଁ ଦଳ? ମନସେଭିକ୍ ଦଳ। 1901ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପାର୍ଟି, ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠନ। କେବେରେ? 1901ରେ। କ'ଣ? ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପାର୍ଟି, ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ? ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବୀ ସଂଗଠନ। କେତେ ମସିହାରେ? 1901 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲ ନା? କେଉଁ ମସିହା? 1901 ମସିହା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟର ନିହିଲିଜମ ମାନେ କ'ଣ? ନାସ୍ତିବାଦର ଅବୈତନିକ
ଜାଗରଣ को अधिक प्रशस्त କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ନିହିଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଦ। ନିହିଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଦ। ଏ ନାସ୍ତିବାଦର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜାଗରଣକୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲା। ରୁଷିଆର ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରୁଷ ଦାର୍ଶନିକ ବାକୁନିନ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କ'ଣ କହିଲି ବାକୁନିନ୍ କିଏ ରୁଷର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଯେ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ବାକୁନିନ୍। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନିହିଲିଜିମ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ଓ ସମାଜ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। ମନେ ରଖିବ ନିହିଲିଜିମ୍ କିଏ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ବାକୁନିନ୍। କିଏ ବାକୁନିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିହିଲିଜିମ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା କ'ଣ ନିହିଲିଜିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପରିକି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ 1881 ମସିହାରେ ରୁଷିଆର ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କେବେ 1881 କାହାକୁ ରୁଷିଆର କିଏ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲି ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ ଥିଲେ ନିହିଲିଜିମ୍ କ'ଣ ନିହିଲିଜିମ୍ ମାନେ ପ୍ରଚଳନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାରକୁ 1881ରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା। କାହା ଭୂମିକା ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଦେଖିବା। ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ରୁଷିଆର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପରେ ଦରକାର ଥିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା ଯିଏ କି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ। ପିଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର। ସତ ନାଇଁରେ ଯଦି ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶାସନ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେ ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପରେ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତା। ସେ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଲେନିନ୍। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଇଲାଇନ୍ ୟୁଲିଆନୋଭ୍। ମନେ ରଖିବି କ'ଣ କହିଲି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଇଲାଇଚ୍ ୟୁଲିଆନୋଭ୍ ନାମକ ଜୈନିକ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଇତିହାସରେ ଯିଏ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଲେନିନ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମନେ ରଖିଲେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଅଛି କ'ଣ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଇଲାଇଚ୍ ୟୁଲିଆନୋଭ୍। କାହାର ନାମ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନାମ। ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ଲେନିନ୍। କ'ଣ କହିଲି ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଦେଖ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ ଭଲରେ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଇଲାଇଚ୍ ୟୁଲିଆନୋଭ୍ ହେଲା। 1870 ମସିହାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଲେନିନ୍ କାଜାନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ଲେନିନ୍। ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା ନାହିଁ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଲେନିନ୍। କେଉଁଠି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କେଉଁଠି କାଜାନ୍ରେ ଝାକାନ କହିଦେଇଥିଲି କ'ଣ କହିଲି କାଜାନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୈପ୍ଳବିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଜାର୍ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ସାଇବେରିଆରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥିଲି କେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସାଇବେରିଆ। କାହା ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲେ ଜାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଲେନିନ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପିଲି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ଲେନିନ୍। କେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସାଇବେରିଆ। 1900ରୁ 1917 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା। କେଉଁଠି ରହିକି? ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିକି। କିଏ? ଲେନିନ୍। କେବେଠାରୁ? 1900ରୁ 1917 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିଲା ନେ? କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ। କିଏ? ଲେନିନ୍। ମାନେ ଯୋଗାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ? ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି। 1905 ମସିହାରେ ଜାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଲେନିନ୍ ରୁଷିଆକୁ ଆସି ମସ୍କୋର ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ସହରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୋଭିଏତ ନାମକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମିତି। ମାନେ କ'ଣ? ଲେନିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? କ'ଣ ରୁଷିଆକୁ ଆସି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆସି 1905ରେ କାହା ବିରୋଧରେ? ଜାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଜାର୍ କହିଲେ କିଏ? ସମ୍ରାଟ। କିଏ? ସମ୍ରାଟ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ରୁଷିଆର ଯେଉଁ ମସ୍କୋର କ'ଣ ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ସହରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସୋଭିଏତ ନାମକ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମିତି। କିଏ ପିଲି? ଲେନିନ୍। କିଏ? ଲେନିନ୍। ଅବଶ୍ୟ ଜାର୍ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ଏହାର ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି କିଏ? ଜାର୍। ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିଏ? ରାଜା। ଦେଖିବା ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶି ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶି କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା? ରୁଷିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଜର୍ମାନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଟାଲୀ। କେଉଁ ଶକ୍ତି? ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ। କେଉଁ ଶକ୍ତି? କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ରିଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ତ୍ରିଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଏହାର ଦେଖିବା, ଏହାର ଅଣତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅପାରଗତା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ଲେନିନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଥିଲେ। ନିଜର ଅନୁଗତ ବିପ୍ଳବୀ ଲିଓନ ଟ୍ରଟସ୍କି ଓ ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ରୁଷିଆରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ। କେହି ଜଣେ କରିପାରି ନାହିଁ ପିଲେ, କେହି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ହେଲ୍ପିଂ ଭବ୍ ଭଳି କେହି ନା କେହି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ। ଲିଓନ ଟ୍ରଟସ୍କି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ? ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି। କିଏ? ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଜୋସେଫ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୁଷିଆରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ଲେନିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଶୁ କାରଣ। କେଉଁ କାରଣ? ଆଶୁ କାରଣ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ହାତରେ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଜାରଙ୍କ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ବହୁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ଏଥିସହିତ ଉତ୍କଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଲା ଅଧିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳମୟ। 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ନଗରୀରେ ଏକ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଏଟର ଦେଖି ମୌଜ ମଜଲିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତା ଆରପଟେ ଦରିଦ୍ର ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ମୌଜ ଓ ବିଳାସ, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାରେ ଅସ୍ଥିର ଜନତା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଲେନିନ୍ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶାନ୍ତି, ରୁଟି, ଭୂମି। ମନେ ରଖିବ ପିଲି। କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି, ରୁଟି, ଭୂମି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କେଉଁ ନଗରୀ? 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ରୁଷିଆର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ନଗରୀ ଥିଲା ଏକ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ। କେଉଁ ହଲ୍ରେ? ଯେଉଁ ଥିଏଟର ହଲ୍ ଥିଲା ସେ ଥିଏଟର ହଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଥିଏଟର ଦେଖି ମଜା ମଜଲିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଁରୁଟି ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, କେଉଁମାନେ? ମହିଳା
ମାନେ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଲେନିନ୍ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା। କେଉଁ ସଭା? ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ରୁଟି ଭୂମି। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ପରେ ପରେ ବିପ୍ଳବର ଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପିଗଲା ସହରର ନଗରରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଗାଁ ଗହଳକୁ। ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଗତି। କେଉଁ ଗତି ପିଲାମାନେ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଗତି। ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେନାବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ସହର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। କେଉଁ ଦଳ? ବଲସେଭିକ୍। ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ ଦଳ ପିଲେ? ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେନାବାହିନୀ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ, ମାନେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା? ବଲସେଭିକ୍ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପେଟ୍ରାଗାଡ଼ ସହରଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରାପୁରି ପତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ମସ୍କୋ। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କଲେ? ପେଟ୍ରାଗାଡ଼କୁ। କେବେ? 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ। ପୁଣି କେଉଁଠିକି ଆଟାକ୍ କଲେ? ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ। କେଉଁଠିର? ରୁଷର। 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମସ୍କୋ ବିଦ୍ରୋହୀ କବଳିତ ହେବା ପରେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ ରୁଷର ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। କିଏ? ଯେତେବେଳେ ମସ୍କୋ ରାଜଧାନୀକି ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିଏ ପଳାଇଥିଲେ? ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରୁଷରୁ ପଳାଇଥିଲେ। କେବେ ଇଏ କରିଥିଲେ? 1917 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ପତନ ପରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କରେନେସ୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସ୍ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କରେନେସ୍କି। କ'ଣ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କରେନେସ୍କି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ ବିପ୍ଳବର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ପିଲେ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବ। ରୁଷିଆର ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ମତାନ୍ତରରେ ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ, ମାନେ ରୁଷିଆର ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମାର୍ଚ୍ଚ ବିପ୍ଳବ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ମାର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? କରେନେସ୍କିଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିନଥିଲା? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କରେନେସ୍କିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିନଥିଲା? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ରୁଷିଆର ଲେନିନ୍ ପନ୍ଥୀ ବଲସେଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ଓ ସୈନିକ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପନ୍ଥୀ କେଉଁ ଦଳ ପିଲେ? ବଲସେଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ। କେଉଁ ଦଳ? ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ। କେଉଁ ଦଳ? ବଲସେଭିକ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ଓ ସୈନିକ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ସୋଭିଏତ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ମନେ ରଖିବରେ କ'ଣ? 1917 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ଲେନିନ୍। ଦେଖ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା। ଭାବ ଟିକେ ହେଲା। କେଉଁ ଦଳ ପିଲେ? ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା କ'ଣ? ସୋଭିଏତ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଲସେଭିକ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ। କେଉଁ ବିପ୍ଳବ? ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ ବା ନଭେମ୍ବର ବିପ୍ଳବ ହିସାବରେ ନାମିତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ।
ବୁଝିଲା ନାଇଁ କୋ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ନାମିତ ବଲସେବିକ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ନାମିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବା ନଭେମ୍ବର ବିପ୍ଳବ ହିସାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷିଆର ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ମତାନ୍ତର କ'ଣ ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ଫଳାଫଳ ଶେଷ ପିଲେ ଦେଖ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପ୍ଳବ ହିସାବରେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରସାରୀ, ଯାହା ଇତିହାସକୁ ଗତିଧାରାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହିତ ଏହି ବିପ୍ଳବର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅପରିସୀମା। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଧାନ ଫଳ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ। ମନେ ରଖିବ କାହାର ଅବସାନ? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ। କେମିତି ହେଉଛୁ? ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ସେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅବସାନ କରିବା ପାଇଁ। ଐତିହାସିକ କ'ଣ ହେଜେନଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଏ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ ବିଗତ କେତେ ପିଲେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷିଆକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ରୋମାନୋଭ ରାଜବଂଶ ପତନ ସହିତ ଶାସକ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲସଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 300। କିଏ କହିଥିଲେ? ହେଜେନ। କିଏ କହିଥିଲେ? ହେଜେନଙ୍କ କେଉଁ ବଂଶ ଥିଲେ ପିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ରୋମାନୋଭ ବଂଶ। କେଉଁ ବଂଶ? ରୋମାନୋଭ ବଂଶ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1918 ମସିହା ଲେନିନ୍ ସରକାର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଚଳନ କରି ରୁଷିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର ସର୍ବରାଙ୍କ ଶାସନ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିକ୍ଟାଟରସିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଲେଟେରିଆଟ୍। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଲେନିନ୍। କେବେ? 1918 ମସିହା। କେବେ? 1918 ମସିହା। 1923 ମସିହା ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସଂଘ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଆମ ଯେଉଁ USSR ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? କହୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଟା କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? 1923ରେ। ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସଂଘ, ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ, ନାଇଁ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ USSR ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ରୁଷିଆ। କେବେ? 1923। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଲେନିନ୍। ଏହି ପଦବୀରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଲେନିନ୍। ସେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅବସାନ ପରେ ରାଜ ସମର୍ଥକ ପୁରାତନ ପନ୍ଥୀ ଓ ଆଭିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ 1918 ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଜାର୍ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କଠୋର ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ କାହାର ଅବସାନ ହେଲା ପିଲେ? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅବସାନ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1918 ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ଜାର୍ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ଦେଖ ଅବସାନ ତ ଘଟିଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବୁଝିଲା ନା? ଉଠେଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାର୍ ଥିଲେ 1918 ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ତା ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାଲ ସେନା ଓ ଶ୍ଵେତ ସେନାଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଲାଲ ସେନା ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଦେଶରେ ଆଣିଥିଲା ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଲାଲ ସେନା କହିଲେ କିଏ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେନା। ଆଉ ଶ୍ଵେତ ସେନା କହିଲେ କିଏ ପିଲେ? ବିଦ୍ରୋହୀ ସେନା। ହେଲା ଏ ଲାଲ ସେନା କାହାର? ଲେନିନ୍ଙ୍କ। କାହାର? ଲେନିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରୁଷିଆରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେନିନ୍ ସରକାର ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିଟୋଭସ୍କ, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିଟୋଭସ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କାହା ସହିତ ପିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ସାଥିରେ। କିଏ? ଲେନିନ୍। ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ
ରୁଷିଆର ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଜର୍ମାନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲେନିନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, କେମିତି ବାହାର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଲିଟୋଭସ୍କ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କାହା ସହିତ? ଜର୍ମାନୀ ସହିତ। କିଏ? ଲେନିନ୍। କିଏ? ଲେନିନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ରୁଷିଆର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦର୍ଶରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା। ମନେ ରଖି ପିଲି କ'ଣ ହାତରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଦେଖ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପରେ ରୁଷିଆର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦର୍ଶରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା। ଜମି ସବୁକୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉନ୍ନତ ସାର, ବିହନ, ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତ ଉନ୍ନତି ଆସି ସାମାଜିକ ଅଭାବ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, କୃଷି ସହିତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟକରଣ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା ସବୁ ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଶ୍ରମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ। ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସବୁ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲେନିନ୍ 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1921। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଲେନିନ୍। କେଉଁଠି? ରୁଷରେ। କେଉଁଠି? ରୁଷରେ। ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୃହତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧୀନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକ ଓ ପରିଚାଳନାଧୀନ ରଖିବା। ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ପଥକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ପିଲି ଲେନିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଲେନିନ୍ ପ୍ରଚଳନ କଲେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗିର୍ଜାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଧୁନିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ। ରୁଷିଆରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସୋଭିଏଟ୍ ରୁଷିଆରେ କମ୍ୟୁନିଜମର ବିଜୟ ଫଳରେ ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ ଆଦି ପୂର୍ବ ୟୁରୋପର ଦେଶପୁଞ୍ଜ ଓ ଏସିଆର ଚୀନ ଦେଶର ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ କଲେ। ବୁଝିଲା ନା? କେଉଁଠି? ରୁଷରେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ପୁଞ୍ଜିପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ, ପୁଞ୍ଜିପତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେତା ହେଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଥିଲା ରୁଷିଆ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, ପୁଞ୍ଜିପତି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସେ ହେଉଛି କ'ଣ, ରୁଷିଆ। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତବାଦର ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା
दुईटी शक्तिशाली गोष्ठी मध्य शत्रुता लगी रही कौन जो मैंने इंग्लैंड थे जो मैंने फ्रांस थे एमाने क्या सपोर्ट करते पिले क्या सपोर्ट करते जे प्रथम गोष्ठी कौन थिला युक्तराष्ट्र अमेरिका जोटा पुंजीपति थिला एमान कौन करते सपोर्ट करथिले। पृथ्वीर विभिन्न उपनिवेशर अधिवासी माने रूस विप्लव में प्रभावित हो शोषण और अत्याचार विरोध में स्वर उठाइले श्रमिक अधिकार सब्यस्त करने को चाहे से मुक्ति संग्राम आरंभ करने को चेष्टित होले। संक्षेप में कहवा गले 1917 मसीहा रूस विप्लव निजर अनन्य विशेषत्व विश्व इतिहास एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी कार्ल मार्क्स प्रवर्तित अनुनूतन कम्युनिस्ट आदर्श और चिंताधारा ए विप्लव माध्यम पृथ्वी में प्रथम थर पर सफलता कौन करथिला हासिल करिथिला। देख पिला माने केते सुंदर भाव जे निज देश को आगु को नेबापाई निज देश को प्रगति करने लोक मान कौन करने सुरक्षा देवाई लोक मान निरापत्ता करने लेनिन जो प्रकार भाव चेष्टा करते सेटा करवाटा एत असंभव ना पिले एत संभव नुहे बुझला ना एत संभव नुहे बहुत कष्ट बुझला ना से देशपाई जदि जान देवा पड़ुछि जान भी देवा पड़ो बुझल ना एम शिखा मिलूँ से कौन कौन कर देश बुझला ना से निज देश तुम भी कौन कर चेष्टा कर। थैंक यू बाय।